Rangsan tapi kayak bukuk song hai hai langsung prion norok no horjelai tibiwo tini sini logi tongo norok nuwi mak nasi mangklin sekarang norok bongka 24 Ramsonorogar chong mara asuk thaini borong gonang MLA sar Ranjit Dev Burma pulyana sarno lamsogo sini horjelai tibini mangpliwo Horjelai tibi jara nai tongnai borong nobo ang khakaham yafaro sarni thani kaisa belai no ketal topik no sungnani hima phaikya miya kaisa nukmani je video social media nukmani abo je nang je kuno issue no phat sia oino ola ngo hnai nukman lopa ngo hnai je abo nukman mangpili nukmani abo bomo hai paper ngi tongsa tamno tui salai mani abo hai salai na klaika obongkha chini Maharaja Birendra Kishore Manikko bini jorabo je tabo pushpabanta place abo salamjakha abo Tripura marjarungoi phaimani yagulo abono gopeni thani তৎকালীন চিনি যে মহারাজা সং বর্ণ ইয়াফারি রেখা কে ইয়াফারি মানে আবো কোনো ফাল জায়গা মহারাজ নিতরফ থেকে বা ফাল জায়গা কোন বইয়া আবো পাবলিক ইন্টারেস্ট আফরি ইয়াফারি জাখা পরবর্তী সময় আবনো রাজভবন খালাই জাখা দীর্ঘ বছর যখন তের ত্রিপুরা जों স্টেট ফাইফুন যাগুলো আবনো রাজভবন খালাই জাখা এবং দীর্ঘ দিন আবো রাজভবন হিসেবে না চিনি যাগো অপুষ্পবন্ত প্লেসটা হেঁকে 2017 জরা আর গভর্নর তংখা গভর্নর হাউস হিনে হেঁকে গভর্নর 18 খাই আবো গভর্নর হাউস কটাল টাংজাক মান পরেখা আবনে ইয়াকারি জাখা হেঁকে পরবর্তী সময় গোবাংমা আবনো বিভিন্ন খাইনানি বাগৈ গজাখা চাইতখা কিন্তু যে ত্রিপুরা সরংনি খরাং এবং রাজপরিবারের হইতে আবো সাজামান ইয়াগুলো আবনো তাবো রয়্যাল কালচারাল মিউজিয়াম হিনে আবনো স্লাম তংজা গেটবো আবো সিজানো দङ হেকাই অবনি ব্যাপার কাইসা ও দিন উনক নখর কারো মুভমেন্ট উংখা মুভমেন্ট উং মানে পরেব TSF মুভমেন্ট খাইকা মুভমেন্ট পরে নুখা এবং মহারাজ চিনি মহারাজ বো কাইসা ভিডিও উনক খাইকা ভিডিও তামিনানি বনো মেসেজ দিখা কা বানো রহকা কা অ ভিডিও মেসেজ ন আং নাইখা ভিডিও মেসেজ ন নাইমানি ইয়াগুলো নুখা যে ও যে পুষ্পবন্তন যে কোনো তাজ হোটেল বা 5 স্টার হোটেল খালাইনানি বাগৈ গং খাইকা হেকাকাই আবো নাইমানি ইয়াগুলো কেন আং সরাসরি ন যেহেতু আবো নি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট নি রিলেটেড হেকাই আবনি বাগৈ আং ট্যুরিজম মিনিস্টার ব্রহ্মগনাং সুশান্ত চৌধুরী আং ফোন খাইকা ফোন খাইমানি ইয়াগুলো ব সাকা যে অম নি ব্যাপার जों তাবুব কোনো আলোচনাও जों তুবুয়াখ তাই অবন ক্যাবিনেটব जों কোনো খায়াক আলোচনা খায়াক বা কোনো মেমোরেন্ডাম বা মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা जों কোনো কেবে সই খায়াক অম ক্লিয়ার বিন থানে অ বক্তব্য আং মানখা হেকে ব আবো আন জানখা তারপরে চিনি বরম গনাং মিনিস্টার অনিমেষ দেববর্মা ব বাইবা আং কক সালাইকা আং বনো সুংকা যে পুষ্পবন্ত প্লেস ন বা কাসাম রাজভবন গভর্নর হাউস ন যে তাজ হোটেল नि जागो याफना हिनमानि अ व्यापार नों साइदामान के ब साका सार अब तां कोन साइमिया हेकाय अब कि गभर्नर को ननि कैबिनेट कोनो आलोचना दांखा बामते कोनो किछु डिस्कशन दांखा न बन संका के बसना अब त कैबिनेट आलोचना बंगियाखो बा प्लेस ब खाइजाखो अपने प्रपोजल प्रेस खाइजाखो के दुइजन मिनिस्टार जखन साका क्लियर खाबले ना क्लियर माने परेखायना आं महाराज न साका कल खायो যে মহারাজ নঙ্গানো যে ভিডিও মেসেজ খাইমানি অবনা আং খানাকা এবং মিনিস্টার কনসার্ন মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী বা কক সালাইকা তাওচিনি বরম গানা অনিমেষ দেববর্মা কক সালাইকা বরক সাকা যে অমতে কোনো আলোচনা উংয়াখো বা অমতে কোনো সাকর বংয়াখো বা রহনা অমতে কোনো প্রস্তাব প্রপোজাল বা রিজাগিয়াখো হনে বড় আনো সাকা কামতে কাটা খুব কাহাম হিনি সাকা ব কা অমনা কাই আং সাকা অম যদি বড় অমতে হেনবার খাইনানি বা কেবল তাজ হোটেল নানি চিনি आगी सिरि सिथिनि लाइबु माने हुनानि जुदि चाइतो गय तंकाय जों नखानाय बयकेबो खरां जुदि तिसायाखाय चिनि कायसा नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन दङ जेता महाराज बाबनो सिकार खाइ नाजा এবং बिनि चाइतो माबैनो जोंहाबो खाइतो निरबो आबंखा TYPC हिने निका अ TYPC न प्रथम 50 घन्टानि बन जों खालायनाय हिने महाराज न आं साखा के ब हाबजाखा के ब अबनो अंक खाइजा गासैबो महाराज बे कक सालायखा हेकेकाय नेक्स्ट डे मियावो नुखा जे TSF नि खरंनै चिनि बरम गनां मिनिस्टार ट्राइबल हेल्थ मिनिस्टार बिकास देबबर्मानि
quarter thangai memorandum kaisa rikha ke quarter ni nokhori phaiye media ni buskang kok sapro hingga kai bo saka ja amti ko khaikana bo saka alochona angkha ba amti memorandum mu sakor khainani phasinga thang tongo ba amti ro kotogula kok saka aboni pore no abo bosukta kuboi hinai chairna ni bagai ang sorasori tribal health minister by kok salaika ke bo so namti to kunal so just tata group phaipro asugoi has da saka oro je kisu unko mane অবনো যদি পুষ্পবন্ত প্লেস ন যদি মনে তাজ হোটেল খাইকে মশাঙ্গা নবানাইতে আমি জাস্ট একটা আলোচনা খানাবো আমি সাতাবো আমি একটা খানা হেনে একাকাই ব্যাপার আনবন নুকমান পরে ও টিএসএফ ni জেনারেল সেক্রেটারি কাইসা ব কক সামানি পরে কেন ভিডিও ক্লিপ ন রিবই ভিডিও ক্লিপ ন রিবই আং বন মেসেজ দেখা কা আর দুই লাইন আং সই রহকা যে নংমনো ইউটিউব ni channel ko news no naidi heikakai দ্বিতীয় তংখা নংমনো ক্লারিফিকেশন নিখাকাই যতদূর সম্ভব এখাকাই খুব হামংনাই হেনে আবো সাকা হিংকাই মিয়া ওয়াই টেপ ni আবনো তৈ ডিএম ডেপুটেশন লাইনানি বরংনি প্রোগ্রাম খাইকা কাহামক গাকাইনা আরো মিডিয়া ni বুসাং কক সাপুরো ওয়াই টেপ ni প্রেসিডেন্ট সুরজ দেব বর্মা ব সাকা যে এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা যেখানে বর্তমানে ব মিনিস্টার দা ট্যুরিজম মিনিস্টার দা নাকি ব ত্রিপুরামথানি মুখপত্র দা অব নিউজ ni বুসকাঙ্গ ব সাকা যেখানে বতাঙ্গে লুপা লুপা নকজাক আং মিয়াবো কাইসা চ্যানেল ফুনিঙ্গ সাকা রঞ্জিত দেববর্মা ত্রিপুরামথানি মুখপত্র বইয়া রঞ্জিত দেববর্মা মিনিস্টার বইয়া আবু যতন সাইমানো রঞ্জিত দেববর্মা এমএলএ অবতে ক্লিয়ার কক কোনো মিডিয়া চ্যানেল বা প্রিন্ট মিডিয়া যদি ব্যাপার যদি আনি বক্তব্য তাম বা অবন ব্যাপার নংতাম সানানি মুসুং কিয়া সাদি হিনি যত্ন ফোনিং কল খাইকাকাই जों एमएलए हिसाबै बा जों जिन दायित्व हिसाबै जों मा साव अब जों केबनो ना हिनिमाया गा ब्यापारनो आं साका अर रঞ্জিত देबबर्मा ত্রিপুরামথানি मुखपत्र हिसाबै तो आं कक साया बा ত্রিপুরামাথে অন बिहाफ अफ ত্রিপুরামথাनिबो तो साया एकजन एमएलए हिसाबैसो साव एक्चुअली आं जे कक सामानि बर आबनो नाना नायखानि सन्देह दङ হয়তো বুইনি সামানি উপরঙ্গ খাইকা তাই অমনন ব্যাপারন আং সানানি মুসুঙ্গ আং ত্রিপুরামথানি মুখপত্র বইয়া আং কোনো মিনিস্টার বইয়া মিনিস্টার বে কক সামানি পরে অবন তৈই যে কক সামানি মনা মহারাষ্ট্র সাকা এবং মিডিয়া সিংপুর আং কক সাকা যেহেতু বিভ্রান্ত টংখা ব্যাপারন সে বরংনি লুকুরক যে বিভ্রান্ত টংমানি ব্যাপারন আং সাও আর তাই আং কোনো ছায়া এক্সট্রা তো আর আং কোনো সাজে গিয়া একে বতাঙ্গে অব সাকাব তো ব সাইমান নাই তবে বরক বজে এঙ্ক সাকা ওয়াই টেবো তো অনেক প্রেসিডেন্ট টংহাবলে ত্রিপুরা রাজ্য গোबांमा রিজনাল পার্টিনি गोबांमा ইয়ত এঙ্ক টঙ্গ বেডেক টঙ্গ ইয়তনি বেডেক টঙ্গ गोबां টংহা আমতে সামানে নুগিয়াখো ত্রিপুরা মথাবো তো বিনি সিকাং রুনেল দেববর্মা ওয়াই টেপনি প্রেসিডেন্ট সাকবলে বনো তো আমতে সামানে নুগিয়াখো কয়েকদিন আগে ডিস্ট্রিক্ট কয়েকটা প্রোগ্রাম উংখা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল নি আরো রাজানি গান ফটো কটনমা কাইসারি বই উংকমা বাই যে নিজেনো সাক সাক জায়গা তরজাখা আবো মনে তা খাইতন রাজনৈতিক বিনি তাম অভিজ্ঞতা তংবা রাজনৈতিক লে বিনি বয়স বসে উংখা হাঙ্কাকাই বিনি রাজনৈতিক তাম উংক তংবা ব্যাকগ্রাউন্ড তাম তং তাম খাইকে ত্রিপুরাসান বাগৈ স্লোগান না সারা বতাম খাই রাজনৈতিক ফাইকে ব স্লোগান না সারা তাম তং আবো লাগে তাম খাই মানে tam khaiman bo abon age sir a controversial issue thangya boi o pai nang singlainai tabo ja khai mo se sungtai kai jehetu chini bobagra to supreme leader khoroksa jabok chini tirprani yaka nongni TMP party ni bo gabo without perfect information sara oba hekai kok message riuya koi tabuk bini against the movement khlailai omo hekai kaisate kaisano সেজালাই টংলাইখা কাই আজাগাবো নরক সাক সাক বাইথাং নংনি পার্টিনি যে মানে তামনা ড্যামেজ নানি সুযোগরি উইরিউ নং অপোজিশন ন অবাই ক্লাইয়াদা স্যার অব কি গঠন তন্ত্র ক্রিঙ্গই জানজানি যেই সাথে সারাই টমা হাই ক্লাইয়াদা কখনখা মইয়া যে কোনো
इंकोनो इशू न तो ये जों जखन दा मुभमेंट खायनाय केकाय आबो बेस तो तंसं मानाय नाय आबो बुसुक कुबुय आबो चेरि मानाय गरानाय आहेदमा ना ननि ताबुक उमाशंकर देव बर्मान नां मीडिया नि उमाशंकर निनि खुंजु तलिं तलाङै थांखा हिनि साका केकाय नों निनि खुंजु तो तंखो ताङै नाया संसिका नों तलिं नखला खासिकाय बाहायना बा पुइलाखाय निनि खुंजु तो तंखो नों ताङै नायगरा दे तलिं तलांखा ताबुक जेहेतु अपुष्पबंत प्लेस बा कचाम गवर्नर हाउस न जहन तो ताज होटेल खायनानै आबो बसे कुबै कनसान जेटा मिनिस्टार बबे नों कक सालाय दे डेपुटेशन नेखान नों बनरे दे नों डीएम न डेपुटेशन निताम खायनाय नों अ कनसान मिनिस्टार तो आगरतला न तंगो एक्जेक्टली के बनस सिकां डेपुटेशन न नांब्ले ना के अब हेका काय नों थां जे सामाने अमो बुबागरा न हयतो अ मेसेज केबो रिखाना मिस गाइड खायका बुबागरा न हेका काय आबोनि बागैनो बुबागरा बो मेसेज खायकाना सर ओ जागा तो मेन इम्पोर्टेन्ट जे उनको तमनाय माने वन आम सिसा पा थंकाय तिप्रा म थानि न कैबिनेट तो तंगले खरकसा के जदि न कैबिनेट अ कक ना हालाय तंगाय बत अबयसय प्रेजेंट तंगनाय इयाका साइमाना नांनाय ओंखाय अ बेपारो बखाय साइ दमान खामा मायाबो बिनि खुक्ति बो पेना नांमानि ककटा आनि मते ना अमो जेतो नि कैबिनेट सि फाय कंका आरो त आलोचना खाने कोन सुजुग सि करे अमो तो प्रथम नों जुदि याफानाय के त कैबिनेट आलोचना नाय तारपर से अब पास होना बेले ना गे नों अब न आलोचना सिंके प्रपोजल सिरिजा या कंका अब कैबिनेट फाइना प्रश्न न काया के मिनिस्टार खनानो प्रश्न खाया जुदि कैबिनेट अब फायका प्रस्तावरिक जुदि कैबिनेट आलोचना फायका फार्स्ट चिनि तिप्रा मथानि खरकसा जे कैबिनेट मिनिस्टार बरम गना अनिमेश देबबर्मा बन सिं प्रतिबाद खायनाय कायसा उमाशंकर कक नायदि जे ताबो सिंगारबिल जे एयरपोर्ट तमाने अमनो जखन त्रिपुरा सीपीएम नि रिजन अबनो रवीन्द्रनाथ ठाकुर एयरपोर्ट खायनानै थां तंफ्रो एकमात्र आप रिजनल पत्नी विजय कुमार रांखल ब्रह्म गना विजय कुमार रांखल बो बसा प्रतिबाद खायबा बगना बात की थांका के ताबुक से अमनो महाराजा वीर विक्रम मानिक नि मुंगै एयरपोर्ट खलाय जाखा के तिनि पुष्पबंत प्लेस न बा कचाम गवर्नर हाउस न जुदि तासुतल जागा याफारनानै फासिंग थाङै तंखां गाय अब कैबिनेट फायकाय चिनि बरम गना अनिमेश देबबर्मा बो निश्चय अबनो प्रतिबाद खायनाय अपोज खायनाय एवं बिनि लाइव ब 300 पर्यंत कोनो नेशनल पार्टी के रिजनल पार्टी एवं दफानेनो ब कक साइफाय 300 पर्यंत 300 पर्यंत ब दफानेनो कक साइफायो बन फास्ट पोइंट को प्रतिबाद खायनो ओंखाय नों कैबिनेट से फायका प्रस्ताव सिरिया को जेखन मिनिस्टार आनो साका इवन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बो साका जासा आलोचना से एवं कैसा खा ने आसे सिमसे बसाव हिकेका और तो तैताम तंसिबा और तैके कोनो और साजांनानै बा आंखौ खायनानै मतन किसु से करे खगै खायनानै तो ते कोनो लाइन करि नबला और त खगै खायना ताम खगै खायनाय गभर्नमेन्ट एकटा प्रॉपर्टी के बना रिनान अमो तो खगै खायनानै प्रश्न फाया र ताम खगै खायनाय न और गभर्नमेन्ट प्रॉपर्टी न कायसेनो कनम त खगै खायलेजों न कगियाबले बाके खगै खायनाय नङानो सादि नों खगै तबो हैंड ओवर खायजा और तो तां फायनाय बेले बर आफर तो नों खग मांगला बेले 5 स्टार होटल तांखाय तो नों खग मांगला बेले अबनो तो नों सोबाया कोई तो तांना नांनाय बेले ना गे ताम खाय नों को खायनाय द नों साला अब सम्भव यामो गे काय अबनो जे कतगुला राजनीति वो गे काय बिनि प्रथम सिकां राजनीति कतगुला राजनीतिनि क्लास दंगो राजनीतिक मानदंड वो नाप नाय सुइनाय खांखाय मेजारमेंट खायनाय खांखाय जे ताबुंनि कतगुला लीडरशिप दंगो बंनि बैकग्राउंड जे जों चेरिनाय खांखाय राजनीतिक मानदंड बरटिकिया बिनि अनेक किछु अभिज्ञतानि प्रयोजन दंगो एडमिनिस्ट्रेशन सम्पर्के बिनि सायमानान नांगो अबरनो सायाखै जों जे कुनु मीडियानि बसकांगो खुब खेंनानै हिंगाखाय जों अबनो वानसुगै सानान नांगो और साका जेखने लुपा एमएलए तो 13 जन एमएलए तंगो बखाय बोर साये बखाय तांगै सा रंजित देवनो कोनो दिन लुपा खायै साया अब साया न हुंगा 13 जन रखै तांगा हमनो चोबुं त हसाका हेका काय तै बाकी तांग साया बरना बुइ चैनल तांग इंटरव्यू नया अब त आं सानानि कया आनो फोनिंगो साका आं फोनिंग रिखा सोंका नोंताबो फायका जब व्यापार नोंसा आं तो नन कल खायनाय नोंसा आनो अपॉइंटमेंट नाय फाय आं नन तो नुंगिया
ani jeno phone naikha ani bokteba bui saimana musungkai ang abo rikha to orto lupa lupa ne posno phaya higakai abno ang chanane nayo রাজনৈতিক খেনেকাই প্রথম নং অভিজ্ঞতা উংনা নাংনাই অভিজ্ঞ উংনা নাংনাই এবং রাজনৈতিকনি কতগুলা কতঙ্গ বৈশিষ্ট্য দङ রাজনীতিনি অঙ্কনি সরু সরিয়া কখ পরিনা নাंगरा নাই রাজনৈতিক নেতৃত্বনি উকলগত দङै नों स्रिंना नांगरा নাই ब जागा बतिखे कक सानानि बा साबै बतिखे एंको खायनानै अब नों स्रिंना नांनाय प्रोटोकॉल मेंटेन खायना नांनाय जों दाबो एमएलए खा लुकुबाय संजाक जों जेखान थेन नांगा कक साइमिया जों लुकुबाय संजाक जों लेखान थेन जों कक साइमिया बेसलेस जों कक साइमिया बेस गोनां जों कक मासाव आं जुदि एमएलए गई लुकुबाय संजाक एमएलए गई जुदि कैसा फल्स कक साका हिंगाकाय आबो बुइबाय लुकुबाय मनि जागनाय ताते आनि प्रति बरकनि लुकुनि जे पुइतुसा माने आबो कमि थानाय एक्जेक्टली हिंगाकाय नों बेसलेस बायकाय नों कक सानाबा जेहेतु अबनो तै टीएसएफ मुभमेंट खायका महाराज बाबु अंको दिखा आबन परतां आबनो चेक खायना सुरुमा खायका ना बसक का कुबुय बसक कुबुयाबो रियल बसक का आल जे मिनिस्टर बे कक सामानि बा अंको माने अबतां मीडिया जखन साफ्रोतां आबनो साका ओके सर अब तो नों बारबेलि चेकिंग खायमासे ता ऑफिशियली कुनो चेक खायनानि बा इन्वेस्टिगेशन खायनानि वान सतो और जेखाने मिनिस्टर साका अमन बेफोर जों प्रपोजल बरिया मौ साकर खायाको बा कोनो गयाको और तैताम सैजानाय तंबा ऑफिशियली चेक खायजानाय ताम तंबा नोंगानो सादि आर जारा तिनि अमन तै मुभमेंट खायतनाय ब टीएसएफ पनांथ वाइटीएफ पनांथ बनि थाने जुदि अमति कोनो evidence tongkakai documents tongkakai ba alochonani musuk tariko muti jagao o bisoyno tui alochona angka tongkakai nang lukoni buskang srai sarkai tubi phaidi ani kokta nang lukoni buskang srai sarkai tubi phaidi je musuk tarik ni musuk somoyo muti jagao o bisoyno tui koglamungkha ba omone beparot omti documents salamjakha aboni thane judi kono copy judi tongka angkakai nang phunuk di lukurongno हिंगाकाय अब फुनुकुन किंतु 300 मुभमेंट जे खायका अब नितम कतंबा आमो मुभमेंट खायमाने विरोधी खायमे को गया आगामी दिन लुकुरक संकांखाय जेमको खायकाय तिनी कोनो मिनिस्टर विशेष करा नेने टूरिज्म मिनिस्टर जुदि साइड काउन बेफोर जों कोनो उनको प्रपोजल बरियाखो मो साकर खायको बा कैबिनेट आलोचना खायको आफुर तामहिन सानाय बा नोंताबो डेपुटेशन न थांका नों थाने आमते कोनो प्रूफ दतंग बा कागज तो तंग रेडी हिंगा का नोंताम खायना ताम नों सानाय साला अगर साबते कैसे समों नोंनि ताबुक तिप्रामथा पार्टी इंयाखाबा नोंनि अ जागाओ संगठन नरक चाकरा रक बाय सिकला रक नि बिसिंगो कोन एकटा माने फाटल इंयाखाबा सालायमु उंगि दंगो अम हायजांगि दं जेहेतु लाइथांजा खवायो नोंनि कायसा प्रोग्राम मानि आ जागा बो न गया जों निनि जे गवा जेहेतु नङा साब डिविजननि खरकसा बरंगनां एमएलए का ताबुक बो अम हाय कन्ट्रोवर्शियल कक रक बुक पेलायो नों बिसिंतिंके आमो हायरक दांगि दं सर नरो खवाइनि वाइट टेपनि जे प्रोग्राम आं सिमिया बरमगनां अनिमेश देबरनबो खबरि जागिया आं एमएलए आ डिस्ट्रिक्टनि आलाबो खबरि जागिया बर टाङै खबरि आबो तो बरक साइपनाय ओ वाइट टेपनि प्रेसिडेंट संगै नायदि तां बर खबरिया आलका जागाबो रिवो जों आरो खरंनै खरकसा एमएलए खरकसा मिनिस्टार तांगो जोंनो ताङै रिया बनो संगै नायदि बरनो सोंनायनो दरकार खबर माखाय निश्चय जों थांखामो जों थांयावनाय आ बनो संगै नायदि खाया हायसि बेपार ना सर आपनो माने लुकुरक मनो हिलाइताबो तांगै खयनि एमएलए तंगै बरनो ताम निहिलिया बा मिनिस्टार तंगै बरनो ताम निहिलिया नुगिया हमति हिलाइता निहिलिया या तांगै नुगिया अब हिलाइ मानि ताकै ते कैसा काई सारनो कैसा आनि तरफ फैते कयमु जेहेतु आं बा निनि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिनि न खरकसा तामनै रेसिडेन्शियल बा आ जागा कैसा मोटाइ मानि जागा दंगो ब्रिफां साथिं मानि ब्रिफां साथि आमो मोटाइ मानि और दीर्घ समय कसाक साइथांका आरो एमएलए का जदिओ आ समयादि परिस्थितिया ना
ajaga tiksa bolong solong ro ponong iman na aborok bong je chaitung jorati borok khaikena phiaba tabuk bo ajaga kuchuk saka matai nang ni jibo tum khuna abo amutani jorao kuchuk saka kawoi thangai ekdom mane jara bok to ro bong ajaga pranam iya khaba worship khainen thangmani jorao ongkai wati ro ngiru kaino kanani nokhonani belai kosto taklai bang nokha angni jaga wati manjagi tong mani অনেক বড় ক্লাইবে খেসা গা আবনো সিরি খ্লাইয়ে কোন একটা ব্যবস্থা খ্লাইনানি মতো আমার কোনো স্কোপ টংখাই আং নন কয়নাই আজে মন্দির ন আজে লামা টংমানে আবনো কিছা কাহাম খাই নং টেকেল রুই অবনো নিনি যে টার্মনি বিসি কোনো কমপ্লিট খ্লাই ইদিনে দাং থং जों বাইরেও কামা জাগা নামতে কুসুক কুসুক চিনি মন্দির নুগো আজাগা সিরি রক্ত जों নুগো ফিয়া বেসি নারকে টামনি বগে বাবসাকে আसेक বছর কদং মা সালরমই puja parbono melango to phano abo ate ke klai tongkha biti he wajak rok tong ni abo bagi khai থানায় বছরও আঙা মেলাও ভিজিট খাইকা এবং আরো উদ্বোধন করবো আং থাকা আর সময় আব যে ওয়ারেংটক হইতে যে লামা আরো থাংমানি লামা আব বিলাইকে হামিয়া তংমানি তাকলে নং মেলাফোর নুখানা লামা বতি খাইরি জাখা হ্যাঁ একদম কাহাম খাইরি জাখা মেলা পাইমানি লগে লগে ন যে কোনো তলাং ইঞ্জিনিয়ার তলাং এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ার তলাং আং থাকা আর বরং ন ফনুকা বরং নাইখা এবং সুকা বড় গাবনো আং খা খালাयो নেক্সট ইয়ার লুকুর আ মন্দির সাকাও লামা কাহামতিনো বড় কাই মানে হিনে আং খা খালাयो হেকা কাই অবনো নাইজাখা এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ার তলাং আ লামানো ফনুকা বলাই কষ্টং টঙ্গ হেকা আবনো কখা রামচন্দ্র ঘাটনি তামো খাইতং নংনি যে রামচন্দ্র ঘাট কনস্টিটুয়েন্সিनि খরকসা আদং কাই নং নুগুই তঙ্গ চিনি রামচন্দ্র ঘাট লামানি সামরব দেখে চলি তঙ্গ জায়গা দেখে টং তাবো নং নুখানা ইনকা কাই যতটুক সম্ভব সাইতো গুই তঙ্গ খালাই রিনানি বরংনি লুকুরংনি জিংজালনো ইনকা তে কাইসা ককংখা নিনি গভর্নমেন্টনি আবো যে কোনো সামংখানে কাই এপ্রুভ নাঙ্গো কিছু সময় নাঙ্গো হেকা কাই এক একটা প্রপোজাল রহকা কাই আবো কিছু জরা নাঙ্গো এপ্রুভিং ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গা এপ্রুভিং ফাইন্যান্স নাকনানি আবো কিসা জরা নাঙ্গো ইনকা আবনি বাগিন হয়তো কিছু জরা নাঙ্গাই মানো আ মন্দিরিং কো খাইনান তবে অলরেডি আবনো সুজাকা এডুকেটিভ ইঞ্জিনিয়ার রক নাইছা ইনকা আবো जों फाइनान्शियल ইয়ার मार्च नि बिसिम याफन आगामी फाइनान्शियल ইয়ার आबनो जों खायरि मानान हने आं खा खालायता को बेलायखिनो ताकते बुसम बेलायखिनो खातम जागन को जागा सार कायसा कक साका बिनि जे कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव कायसा मेलां मानि जागा या खाबा जागा कायसा कटर मतायनो तयै मेलांगो काली पूजानि मलो ओंखाय आबनो ब कायसा सिरि सलामनानि के कारण ताबलेला जे मतायमा जागा बेलाय मुरा कुसुगो या पाहार कुसुगो आउन बागे आबनो कायसा ब काहाम काय सिरिया कोनि खाबा लामा थांनानि जे फाइनान जे लामा आकुसुग सा कामानि आबनो सलामनानि बागे ब दायित्व नानाय नर क कायसा साका कायसा टेक कायसा सोंमो न सोंनानि अब लास्ट सोंमो नंनि माने नंनिया सरि ताबुक जरा एक्सट्रीमिस्ट फाइनाय र किफिलै आं गोबां सोर्सनि बिसिंथि खानामानि इंकाय बर' तामो ठीक ठीक बंग जे सुजुग सुबिदा माना तमनि माया रंगै तमैका आइका दं माया तामो निनि ओइ क्वार्टार रंग माया हिनि खानाबाय आबो बबा हाय स्टेटास दं ताबो आबन बेफार आं कोन कक साकला कारण आं एक्सट्रीमिस्ट अर्गानाइजेशननि सम्पर्के आं कोन कक सानानि नाया कारण आबो त गभर्नमेन्टनि पार्ट आबानि पार्ट या आबो बरंना आईडी कार्ड नानि बनि क्वार्टार नानि आबो गभर्नमेन्टनि पार्ट बुझके दे गभर्नमेन्ट साका बंनि एकट खाइमा जरा नों किसा सुबादि आ समय आं थांका दिल्ली थांका बरगय थांका बनतलांका थांका कक सालायका ततदक आनि पार्ट गभर्नमेन्ट आनो साका नंगो मनो किसा हेल्प खादि आं आसु जरा खाइदिका आबन परते आनि कोन पार्ट करे बुझके दे के रांसानि ताकते बुखुकसं नर खाइ दं मार खाना रिसेंटली सारनतै जे कंट्रोवर्शियल इशू नुकजाबाय थाइमाने मांगपिलि आबनतै न सोंनानि हिनि बिनि लगी तिनि रखानि मा फाइका ओके नरक खाख्लायो नरक बिनि कक सामानि बिसिंतै आमो बबो हायके ओ जे जोंजाल आजायनि नांखाबो साइमान खाना ओंखाय बोसों सालाबो तुमुं कुनु ककथाय तुमुं सों तक बायकिनो जों जरनावै सानि लगी फाइनाय ताबुंनि बागै आसुकनो जकनो हामबाय नाय तंदे हटलाइक टीवी ते साननोबो हामबाय